Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di waktu ini telah hadir di majelis yang penuh berkah ini beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani, yang mana beliau ma'ruf putra terbesar daripada Syekh Amin, juga beliau cucu ke-28 daripada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ajiz, dan yang ke-40 daripada Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya beliau ke Indonesia bukan terbawa air, bukan terbawa angin. Datangnya beliau ke Indonesia merupakan isyarat khusus daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ajiz. Diperintahkan untuk datang mengunjungi murid-muridnya kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ajiz, sehingga singkat cerita beliau memutuskan untuk berangkat ke Indonesia mencari di mana gerangan Indonesia tersebut berada. Kurang lebih di tahun 2018 sampailah beliau ke negeri kita tercinta Indonesia. Ketika telah sampai di negeri kita Indonesia, beliau menyaksikan secara langsung dengan mata kepala beliau umat Islam yang ada di Indonesia, dan mulai saat itu beliau jatuh cinta terhadap Indonesia dan teringat akan isyarat yang diisyaratkan ternyata ada di negeri Indonesia, sampai beliau memutuskan untuk menjadi khadim di Indonesia. Saking cintanya beliau terhadap Indonesia, sampai beliau bercita-cita andai kata Allah Ta'ala menakdirkan beliau ingin mati dan dimakamkan di negeri kita Indonesia. Semoga dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita semua menambah-nambah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mau mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia, beliau memiliki Instagram yang khusus dipegang oleh beliau yang namanya Ahmad Rauhi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولا لا يعرف الولي إلا الولي، وأنا لا أستطيع الكلام. هذا جدي محمد صلى الله عليه وسلم حاضر في هذا المكان. أنا أستحي يا أخي، والله أستحي. اسمه مجلس أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم فعلا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا حضرت كثير، الآن أنا في إندونيسيا 4 سنوات، وحضرت الكثير من المجالس وحلقة الذكر ومجالس المناقب، وقليل من المرات كان صاحب المولد حاضر في المجلس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل قليل كان حاضرا في هذا المجلس. وكذلك سيدي سلطان أولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، الذي هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا بد لي من الكلام أقول ما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر المولى عز وجل. إن شاء الله نحن نحاول قدر الإمكان أن نتبع ونسير على ما سار عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب هذا المجلس
إلى صاحب هذا البيت المبارك، إلى صاحب مجلس أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني بذلك أستاذنا وشيخنا وربي روحنا سيد سيف علوي. أسأل المولى عز وجل أن ينفعنا ببركتك وبصلاحك وبعلمك، ينفع جميع المسلمين والمسلمات. وكما قلت قبل قليل أخوان، كان يتحدث عن والد الشيخ أمين رحمه الله، وقال عنه أنه كان من أولياء الله الصالحين، لا يعرف الولي إلا الولي. نعم، هنيئا لكم أنتم جماعة هذا المجلس المبارك، هنيئا لكم بشيخكم وبأستاذكم وبربي روحكم. والله العظيم وبالله وتالله هنيئا لكم. الله، سامحوني عفوا. والحمد لله في هذا المجلس المبارك. أيضا عفوا أتوجه بالشكر الجزيل إلى زوجته إبو أبا أمي مطيعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل طاعتك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل جميع أعمالك في سبيل الله، ويجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أيضا شكر إلى ولدي هذا في كروان، هو بمثابة ولدي، الشيخ محمد عبد الله فخر الرازي، الله يرضى عليه وعلى زوجته فاطمة، وإلى جميع المشايخ والحاضرين والحاضرات، وإلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل المولى عز وجل كما جمعني بكم في الدنيا أن يجمعني بكم في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أترك الترجمة إلى الأستاذ محمد شجاع، حدثت معي قصة قبل 3 سنوات أو 4 سنوات. في شهر رمضان المبارك كنت في لبنان، وكان في أندونيسيا انتخابات الرئاسة، كان في سباق الرئاسة. أنا أدبا سافرت من أندونيسيا إلى لبنان لأنني لا أحب أن أتدخل بالسياسة وبأمور السياسة. وبعد نتيجة الانتخابات حصل بعض المشاكل في جاكرتا، ذهب ضحيتها 50 قتيل ديمستراسي. أنا رأيته في التلفزيون في لبنان، وكان ذلك في ليلة القدر 27 تحديدا من شهر رمضان المبارك. طبعا أنا حزين كثير. أنا يا أخوان سافرت إلى جميع دول العالم، وعندما الله سبحانه وتعالى من علي وتعرفت هذا البلد الطيب الكريم الذي هو البلد المسلم الأول في العالم، توقفت عن السفر إلى أي مكان سوى إلى أندونيسيا. طبعا وجودي في أندونيسيا كان ببركة وبسبب والدي رحمة الله عليه، دلني على هذا البلد الطيب المحب لرسول الله ومحب لأهل بيت رسول الله والمحب لسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. في ذلك الوقت أنا حزنت كثير عندما رأيت الأخبار، المشاكل في جاكرتا والناس تتقاتل وتتضارب مع بعضها. وطبعا بعدها إحياء ليلة القدر والدعاء إلى أهل إندونيسيا، وبعد صلاة الفجر خلدت إلى النوم، وممكن بعد نصف ساعة أو أكثره ساعة رأيت في الرؤيا أنا أمشي في أندونيسيا، لكن هناك بستان مزرعة كبيرة فيها أرز لونه أخضر، وأنا أمشي في الطريق وأنا حزين وفي البكاء. فنظرت إلى البعيد فوجدت سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره معه حبات الأرز في قميصه ويزرع يرمي الأرز في الأرض، وبجانبه سيدنا الخضر عليه السلام. وأنا أمشي في الطريق فنظر إلي وقال: يا ولدي لماذا تبكي؟ قلت: يا جدي أنا حزين على أهل أندونيسيا، هذا رأيت في التلفزيون هذا المشهد. قال لي: لا تبكي. طبعا أنا استمرت قليل الأدب، أنا استمريت في البكاء، فغضب علي وصرخ في: هي يا ولدي لا تبكي، أقول لك لا تبكي أي لا تبكي. كيف يا جدي لا أبكي؟ قال لي:
إندونيسيا يحبوني مرة أنا أحبهم ألف مرة. بشر أهل أندونيسيا رسالة مني: أندونيسيا أمان أمان. أعادها 3 مرات: أندونيسيا أمان أمان أمان، لا تخاف. واستيقظت من النوم فرحا بهذا الخبر. وهذا الخبر أنا هذه الرؤيا لا أرويها في أي مجالس، لكن هذه أمانة لازم أوصلها إلى هذا الرجل الصالح، إلى هذا الولي. أسأل المولى عز وجل أن ينفعنا بعلمه وبصلاحه وولاته وبأدبه، آمين يا رب العالمين. Tentunya kata beliau tidak ada tahu siapa kekasih Allah terkecuali orang tersebut adalah yang menggapai derajat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi mengatakan, saya sebetulnya malu karena banyak di mana tempat kakek saya Sahibul Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dimanapun beliau menginginkan kehadirannya. Jikalah memang saya harus berbicara, kata beliau, saya akan berbicara apa yang dibicarakan dan disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di hadisnya, man la yashkurullah, siapa orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, orang tersebut tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur dan terima kasih ini saya sampaikan kepada guru kita tercinta, murabbi ruh kita tercinta, syekh kita tercinta, sahibul bait, sahibul majlis, ahbabur rasul, yang mana ahbabur rasul adalah orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata beliau Maulana Syekh, tentunya yang dicintai, yang paling dicintai adalah sahibul majlis, guru kita tercinta, mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan rasa hormat dan salamnya kepada guru kita tercinta Al-Habib As-Sayyid Saif Alwi ibn Muhammad Misbakhan Ba'alawi. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan daripada keberkahan ilmunya, keberkahan amalnya, keberkahan akhlaknya, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada ibunda tercinta, yaitu istri daripada guru kita tercinta, yaitu Ummi Meti Mutia. Semoga ketaatan beliau, perjuangan beliau dimasukkan kategori perjuangan ketaatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi bekal untuknya kelak di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mesti bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang saya anggap di Karawang ini menjadi anak saya, yaitu Kiai Haji Fakhrur Razi. Semoga beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang banyak dan nyata. Beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani memohon maaf karena merasa terharu dan sedih, merasa kehusyuan di majelis ini. Banyak, kata beliau, di majelis-majelis saya di Indonesia, hadir keluar masuk Indonesia kurang lebih sudah 4 tahun. Banyak saya pergi dari majelis ke majelis, dari tempat ke tempat dan dari daerah ke daerah. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibul maulid hadir di berbagai tempat yang ada. Dan bergembiralah untuk kita semua di tempat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita semua. Dan beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani bukan hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadir, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ajiz pun hadir di tempat ini. Dan semoga kita semua mendapatkan daripada keberkahan beliau-beliau semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani mengatakan sebelum daripada masuk ke dalam tausiah beliau merasa terpaku
Dan teringat kembali ketika guru kita tercinta Sahibul Majlis bercerita tentang Maulana Syekh Amin rahmatullah alaih, dan beliau mengatakan Syekh Amin rahmatullah alaih adalah salah satu orang yang mencapai derajat kewalian kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang tahu seorang wali terkecuali walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu seorang menggapai derajat kewalian terkecuali seorang wali kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bergembiralah untuk kita semua memiliki guru, memiliki murabbi, memiliki daripada panutan kita semua, yang mana insya Allah beliau juga adalah salah satu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bergembiralah kita semua dan semoga kita semua mendapatkan daripada keberkahan beliau guru kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani, sebelum daripada tausiah beliau bercerita sedikit, kurang lebih beberapa tahun yang lalu, ketika suasana Indonesia lagi rame-ramenya pemilihan presiden, maka di saat itu beliau kembali ke Libanon karena beliau pada dasarnya tidak suka akan politik. Kembalilah beliau ke Libanon, dan di Libanon waktu itu ada di dalam bulan Ramadan. Dan ketika di Libanon beliau kurang lebih tanggal 27 bulan Ramadan menyaksikan Indonesia dalam keadaan kacau. Banyak daripada demonstrasi yang terjadi di Jakarta yang memakan korban puluhan orang. 27 Ramadan kata beliau, yang insya Allah malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Beliau melihat keadaan Indonesia kacau balau, banyak daripada demonstrasi besar-besaran di sana dan di sini yang memakan korban. Beliau sangat sedih karena beliau sangat mencintai Indonesia dan umat Islam Indonesia, sehingga beliau di malam itu bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan Indonesia dan sedih. Sehingga dari malam sampailah waktu subuh. Setelah subuh beliau tertidur, dan kurang lebih setelah beliau tertidur setengah atau 1 jam setelah tertidur, beliau bermimpi seolah-olah beliau ada di negeri Indonesia. Beliau lagi berjalan di ladang sawah yang hijau dan indah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bingung karena melihat umat Islam Indonesia lagi kacau balau. Ketika berjalan beliau kemudian melihat daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ajiz lagi diam dan memegang daripada padi, dan ditaburkan padi-padi tersebut ke ladang sawah tersebut. Dan ada di dekat daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ajiz, yaitu Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Ketika itu saya berjalan dalam keadaan cemberut dan sedih. Kemudian kakek saya memanggil saya, "Wahai anakku, kesini. Kenapa kamu sedih? Jangan sedih, tersenyum." Maka kata beliau, "Saya qalilul adab, sedikit tidak beradab kepada kakek saya tetap sedih. Bagaimana saya bisa tersenyum melihat Indonesia kacau balau, banyak korban yang tergeletak mati saat itu." Kemudian kata kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, agak sedikit marah kepada beliau, "Senyumlah," kata saya, senyum. Kemudian beliau mengatakan kepada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, "Bagaimana saya bisa tersenyum sedangkan umat Indonesia lagi kacau balau, umat Indonesia lagi tidak normal, lagi kacau balau." Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ajiz mengatakan kepada beliau di dalam mimpinya, di dalam ru'yahnya, "Orang-orang Indonesia yang mencintaiku 1 kali, maka aku mencintainya 1000 kali. Waballighu, dan sampaikanlah kepada orang-orang Indonesia, Indonesia aman, Indonesia aman, Indonesia aman.
berkah kecintaan orang-orang Indonesia terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Sampai diulangi kata aman tersebut sampai 3 kali, dan cerita ini saya tidak ceritakan di setiap majelis, dan saat ini saya memiliki amanah untuk menceritakan daripada cerita ini di majelis guru kita tercinta ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada kekasih-kekasih Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نشكر المولى عز وجل ونحمده أن جعلنا من أمة سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله في هذا الشهر المبارك شهر ربيع الأول نحتفل جميعا. الأمة الإسلامية جمعاء احتفلت بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحا وابتهاجا وشكرا لله سبحانه وتعالى بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. هكذا بعض كلمات الشعراء في وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن جميع المخلوقات اهتزت فرحا وطربا وسرورا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم هذا النبي العظيم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عنه في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. فإذا الله سبحانه وتعالى رحم جميع المخلوقات ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، برسالة وبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار والمشركين والبشر والحجر، هذا الماء، السمك الذي في الماء، الهواء، الإنس والجن، رحموا ببركة وكرامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وما عليها إكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى غفر لسيدنا آدم قبل أن ينزل إلى الأرض، قبل أن يهبط من الجنة إلى الأرض، قبل قابيل وهابيل، غفر لسيدنا آدم خطيئته ببركة وكرامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى تفضل علينا يا أخوان. في الآية الأولى الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن الله سبحانه وتعالى تفضل على أمة محمد، أهدى أمة سيدنا محمد، خص سيدنا أمة محمد بهذه الرحمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. فإذا الله سبحانه وتعالى خص بهذه الرحمة من؟ نحن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو منا من الله سبحانه وتعالى علينا، وفضل علينا، وهدية من الله سبحانه وتعالى لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منا خاصة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا نحن إن شاء الله وخصوصا في هذا المجلس المبارك أحباب رسول الله. الله، أنتم نعم فعلا أحباب رسول الله، حتى نكون من عباد الله الشكورين المطيعين القانتين التائبين لله سبحانه وتعالى، وشكرا للمولى عز وجل، وتعظيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإجلالا لقدره، وتعظيما لنوره، وشكرا لله سبحانه وتعالى على بعثته بيننا، لأنه هو أخرجنا من الظلمات إلى النور. لولا سيدنا محمد لا ندري ماذا كان حالنا يا أخوان. لو نفكر في نعمة واحدة أنعم الله بها علينا، نعمة واحدة، لا تفكر في الطعام والشراب وفي النظر وفي السمع وفي الزوجة وفي المال وفي الأولاد، نعمة واحدة هي نعمة الإسلام. ونحن مسلمين بسبب من؟ بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو سجدنا لله سبحانه وتعالى منذ الولادة إلى الموت لا نوفي الله عليه حقنا بوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيننا. فإذا حتى نشكر الله يجب علينا أن يكون مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظا لنا، نتبع ما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسير على ما سار عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيعه. نحن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب علينا طاعته.
لا أقول أنا أحبك يا رسول الله فقط في الكلام أطبق هذا الكلام في العمل. فإذا إن المحب لمن يحب مطيعه. أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفقنا المال والزكاة والصدقات وأطعمنا الطعام وجمعنا الأحبة وجمعنا الناس ابتهاجا وفرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنا بذلك أجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هنيئا لكم. من أنفق في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما فهو رفيقي في الجنة. درهم روبية واحدة تنفقها في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت رفيق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الجنة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا أخبرنا: من أحيا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أحيا الإسلام من جديد. لك أجر من جاهد في سبيل الله بفضل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أيضا كثيرة هي فضائل الاحتفال بمولد رسول الله. ويأتيك بعض الناس، هذا مريض مجنون، هو مسلم لكن مجنون، يقول المولد بدعة. هذا مجنون يا أخوان، هذا يحتاج إلى طبيب أو إلى رقية، هذا ممكن فيه نس أو فاقد العقل، هذا محروم من بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محروم من هذا الأجر العظيم، حرموا من هذا الأجر العظيم. نحن كل يوم سوف نحتفل بمولد رسول الله، وكل دقيقة ننفق المال والطعام والشراب ابتهاجا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال: من جمع في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانه وهيأ لهم مكانه، المكان يعني مكان الجلوس، لا مكان في الأندونيسيا، وأطعمهم طعامه وقرأ عليهم قرآنا وتلا بينهم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وحشر مع الشهداء والأنبياء والصديقين. كثيرة هي بركة وفضائل الاحتفال بمولد رسول الله، لكن كما قلت لا يكفي. نحبك يا رسول الله، نتبع ما أمرت به يا رسول الله. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ماذا قال لنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن هذه الأسوة؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا أردت رضا الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت النجاة يوم القيامة يوم الآخر، وإذا أردت ذكر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يلهمك بذكر الله دائما، اجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتك وأسوتك في جميع حياتك. اتفقنا على هذا الكلام. عندما نتبع ما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا دليل محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا بشرنا عليه الصلاة والسلام؟ يحشر المرء مع من أحب. كلكم إن شاء الله سوف تحشرون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن باليقين وبالصدق وبالاستقامة. لا تقول أحبك يا رسول الله وتؤذي الناس وتشرب الخمور ولا تحافظ على الصلاة ولا تبر والديك وتؤذي زوجتك أو تؤذي، لا، أحبك يا رسول الله باليقين وبالعمل وبالاستقامة، فسوف نحشر معه يوم القيامة. وما أمرنا به سيدنا محمد انظروا سيدنا محمد يا أخوان، هو مدرسة فصل لنا الحياة تفصيل، سواء في القرآن الكريم أو في الحديث الشريف. وما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حب الوطن. تقول هذا لماذا يتكلم؟ اسمعوا، هناك قصيدة في أندونيسيا نرددها دائما: يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان. حب الوطن من ماذا؟ من الإيمان، الإيمان بالله ورسوله. فإذا من لا وطن له لا إيمان له، ومن لا إيمان له لا وطن له. إياك أن تفكر لحظة واحدة ولو لثانية إذا تخليت عن أمان وإيمان وطنك، الله سبحانه وتعالى يرسل عليك غضبا من السماء ولا يوفقك في جميع أمور حياتك. القرآن واضح وصريح يا أخوان. نحن يسترنا في هذه الدنيا القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمرنا، ليس خيار ممكن أن تفعلوا هذا أو ممكن تفعلوا، كلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم. ماذا؟ أولي الأمر واجب شرعي أن نطيع أولي الأمر. أولي الأمر هو رئيس الجمهورية والجوفرنور والبوباتي وولي كوتا ورئيس البوليس ورئيس الإميجريشن ورئيس نهضة العلماء ووالدي حبيب لطفي، هؤلاء أولي الأمر، ومولانا هنا هذا أولي الأمر. أنت لا شأن لك، أنت فقط حافظ على تربية أولادك. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وظيفة كل إنسان منا أن يهتم بتربية أولاده وأبنائه تربية صالحة، يعلمهم الصلاة، الزكاة، الطهارة، الاحترام، القرآن الكريم. هذا وظيفتنا في الحياة. دع الخلق للخالق، لا شأن لك. وللأسف الشديد في أندونيسيا كثير من الناس، لا أريد أن أذكر أسماء، لكن يحاولوا أن يشوهوا صورة الإسلام في هذا البلد. الله سبحانه وتعالى لن يوفقهم، الله سبحانه وتعالى سوف يدحضهم. أنا أقول هذا الكلام لما أمرني به وأعطاني إياه من أمانة جدي سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. أندونيسيا أمان أمان أمان. حافظوا على هذا الأمان، حافظوا على هذا الأمان. كل إنسان منا عنده بيت وعنده زوجة وعنده أولاد. أنت تبذل الوقت والمال والجهد والتعب لكي تؤمن حياة أفضل لأولادك، أي تحافظ على أمان بيتك. وأندونيسيا هي بيتنا الكبير، يجب علينا أن نحافظ على أمان أندونيسيا. والحمد لله أنا في أندونيسيا الآن 4 سنوات، الحمد لله والفضل للمولى عز وجل. وهذه كرامة من كرامات والد الشيخ أمين رحمة الله عليه. بعد وفاة الشيخ أمين رحمة الله عليه، هذا الكلام قبل 2 سنين، استدعاني مولانا الحبيب لطفي إلى بيته إلى فكلونن، وقال لي الآن أنت والدك. وهذا موجود في يوم ميلاده، وموجود كل أندونيسيا من الرؤساء والحكومات والمشايخ. وأخذني بجانبه وقال لهم هذا أحمد أبوه شيخي قد توفاه الله، والآن أنا أبوه في أندونيسيا. وقال لأم سلمى تعالي، وقال هذا ولدنا في أندونيسيا بعد الآن. الحمد لله رب العالمين. ومن من رأيتهم ويستحقون الشكر والثناء والدعاء من المولى عز وجل جمعية نهضة العلماء، ما شاء الله كان عنهم أنؤوا. هذا الأنؤوا يا أخوان دائما الوقت والمال والجهد في نشر الدعوة، في نشر الإسلام. هم أهل الجماعة والسنة الحقيقيين في هذا البلد، يساعدونا في الدعوة وفي الطعام وفي الشراب وفي التنقلات وبناء المدارس وبناء المساجد وبناء المعاهد. أسأل المولى عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فإذا نحن اتباعا للقرآن الكريم وما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحافظ على أمان وطننا. كي لا أطيل عليكم، لو أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن إلى الصباح لا أنتهي، لكن البعض ممكن عنده عمل أو يحتاج إلى النوم أو يشعر بالملل، سوف أكتفي بهاك. لكن هناك نصيحة أخيرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه والناس أجمعين. فإذا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروضة علينا، واجب علينا، ليس لأن سيدنا محمد بحاجة إلى حبنا، كلا، الله سبحانه وتعالى عظمه وكرمه منذ الأزل، لكن لمصلحتنا زيادة في أجورنا ومحي لسيئاتنا وعلو في درجاتنا. وهو القائل من صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعة يوم القيامة. من أراد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليواظب على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم 10 مرات. ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. ومن صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة، أي لم يخرج من الدنيا إلا وقد أراه الله سبحانه وتعالى مقعده في الجنة. بعض الناس الله سبحانه وتعالى يريهم مقعدهم في الجنة في اليقظة، هم في اليقظة، وبعض الناس في النوم. لكن هذه بشرى ووعد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من واظب على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم 1000 مرة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشره ووعده أنه لم يخرج من الدنيا إلا وقد بشر بالجنة.
أسأل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, setelah memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua di waktu ini berada di bulan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sang pembawa petunjuk yang menunjukkan kita kepada keterangan kebenaran menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh banyak ulama para penyair, ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumu wa thana'u. Ulidal huda, telah lahir Nabi sang pembawa hidayah, sang pembawa petunjuk. Fal kainatu diya'u, maka seluruh alam semesta tersinari, tercahayai oleh cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa famuz zamani tabassumu wa thana'u, dan bibir-bibir zaman seluruh alam semesta yang gembira, tersenyum bahagia menyambut kelahirannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirnya hidayah, lahirnya petunjuk, lahirnya cahaya. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi anugerah yang besar untuk seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi karunia yang sangat luar biasa untuk seluruh yang diciptakan oleh Allah, menjadi wujud sumber sentral kasih sayang rahmat Allah untuk seluruh alam semesta, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan lil alamin, terkecuali menjadi wujud rahmat, sumber kasih sayang Allah lil alamin, untuk seluruh alam semesta yang ada. Semua yang ada yang diciptakan oleh Allah, diciptakannya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh bangsa manusia, bangsa jin, bangsa malaikat, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi dan seisinya, air, ikan, hewan-hewan yang ada, semuanya mendapatkan rahmat dari percikan rahmatnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang kafir, munafik, musyrikin mendapatkan rahmat, sehingga mereka mendapatkan rizki, bisa makan dan minum, tidak terlepas daripada percikan rahmatnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wujud rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan pun, sebelum diutus pun di alam, diwujudkan di alam dunia, menjadi rahmat besar untuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Adam alaihi salatu wassalam diampuni daripada kekhilafannya oleh Allah Subhanahu wa taala berkah rahmatnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rahmat ini Allah taala yang pertama menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta, untuk umumnya ciptaan Allah. Tapi Allah taala mengkhususkan rahmat ini, kasih sayang ini, anugerah yang besar ini untuk kita semua umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin.
Shadaqallahul azim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan minnah, anugerah, karunia yang besar, hadiah yang tak terhingga. Apa hadiah karunia yang besar tersebut? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus di tengah-tengah bangsa manusia, dari bangsa manusia sendiri, satu utusannya, satu rasulnya, yaitu baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya Nabi menjadi rahmat khusus untuk kita semua, umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah anugerah ini, jagalah karunia ini dengan selalu kita mengikuti jejak langkahnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikutinya, maka itulah tanda syukur kita kepada Allah. Dengan kita taat kepadanya, maka itulah bentuk terima kasih kita kepada Allah, bentuk menjaga nikmat yang besar diutus kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, innal muhibba liman yuhibbu muti'uh. Sesungguhnya para pecinta akan mengikuti siapa yang ia cintai. Ketika kita mengaku ahbabur Rasul, pecinta Rasul Sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan lain terkecuali kita mengikuti seluruh yang diajarkan dan dibawa oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bergembira untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah cukup bagi seorang pecinta hanya dengan mengucapkan, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, aku cinta kepadamu wahai utusan Allah, tanpa dibarengi dengan kita mengikuti jejak langkah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Mengaku cinta kepada Rasul tapi minum khamr, mengaku cinta kepada Rasul tapi berbuat jahat, mengaku cinta kepada Rasul tapi menyakiti istri sendiri, mengaku cinta kepada Rasul tapi durhaka terhadap orang tua, mengaku cinta kepada Rasul tapi merugikan tetangga. Inilah cinta yang dusta. Seorang pecinta itu pasti mengikuti apa yang ia cintai, mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua mencintai Rasul Sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah jejak langkah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Mengorbankan harta untuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam, bergembira untuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam, mengerahkan, mengorbankan harta, tenaga, pikiran untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti kecintaan seorang umat terhadap Rasulnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mengadakan maulid Nabi Sallallahu alaihi wasallam, memperingati daripada kelahiran Nabi Sallallahu alaihi wasallam, pahala yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Sebagaimana beliau mengutip daripada perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Apa kata beliau? Man anfaqa dirhaman fi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa rafiqi fil jannah. Siapa orang yang menginfakkan hartanya untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun 1 dirham, walaupun 1 rupiah, fahuwa rafiqi fil jannah, maka orang tersebut akan menjadi teman dekatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, man ahya maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam faka'annama ahyal Islam min jadid. Siapa orang yang menghidupkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensyiarkan maulid, meramaikan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama ahyal Islam min jadid, maka seolah-olah orang tersebut telah menghidupkan Islam dari baru kembali. Dalam kata lain, memiliki pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imamuna al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, kata beliau, banyak daripada keunggulan-keunggulan mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak juga orang yang mana orang tersebut melarang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulana Syekh mengatakan orang seperti itu adalah orang yang gila, wong gendeng. Orang tersebut adalah orang yang kerasuki pikirannya tidak normal. Orang tersebut adalah orang yang mahrum, yang terhalang daripada keberkahan yang banyak.
Bagaimana kita tidak bergembira diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sumber daripada kebahagiaan dan sumber kebaikan untuk kita semua. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, man jamma'a li maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengumpulkan saudara-saudara seimannya untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyediakan tempat untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, memasak makanan untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya dibacakan Al-Qur'anul Karim, di dalamnya dibacakan daripada biografi perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa husyira ma'asyuhada wal anbiya was salihin. Kata Imam Syafi'i, terkecuali pasti orang-orang yang terlibat tersebut kelak yaumul qiyamah akan dibangkitkan dengan orang-orang yang mati syahid, akan dibangkitkan dengan orang-orang yang diangkat Nabi oleh Allah, akan dibangkitkan dengan orang-orang soleh kelak yaumul qiyamah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat akan hal ini, akan agungnya mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang telah mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkahnya. Ketika telah mengikuti jejak langkahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dibangkitkan kelak yaumul qiyamah seorang pecinta itu dengan siapa yang ia cintai ketika di alam dunianya. Insyaallah kita semua kelak di akhirat akan dibangkitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak ada lagi pedoman, panutan, barometer tolak ukur daripada kita semua terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang mengopembarkan di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah benar-benar ada di dalam jati diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna. Untuk siapa ini contoh dan suri tauladan itu? Liman kana yarjullah, untuk orang yang mengharapkan ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, karunia Allah, wal yaumal akhir, dan untuk orang yang mengharapkan selamat kelak yaumul akhir, wa dzakarallaha katsira, dan untuk orang yang ingin berkesinambungan terus dengan Allah, maka contohnya, uswahnya, qudwahnya adalah Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berhak menyandang daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita layak disebutkan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita layak disebutkan sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti segala apa yang didatangkan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hubbul watan, mencintai tanah air, mencintai negeri sendiri. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia, kata beliau, sangat masyhur satu qasidah, satu lagu, yalal watan hubbul watan minal iman. Hubbul watan, mencintai tanah air negeri sendiri, minal iman, sebahagian daripada kesempurnaan iman. Orang yang imannya sempurna maka akan mencintai negaranya. Orang yang tidak mencintai negaranya maka imannya tidak sempurna. Keimanan dan kecintaan kepada negeri sendiri, kepada negara sendiri, inilah perkara yang tidak bisa dipisahkan. Inilah perkara yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah sekali-kali kita menaruh perasaan atau prasangka ataupun maksud ingin menyelisihi daripada kecintaan kita terhadap negara kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. Jelas firman Allah Subhanahu wa taala, pedoman kita tidak ada lagi terkecuali Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali Al-Qur'anul Karim dan semua yang didatangkan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil disuruh oleh Allah, atiiullah, taatlah engkau kepada Allah, wa atiiur rasul, dan taatlah engkau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan taatlah engkau terhadap pimpinan-pimpinan kalian semua. Taatlah engkau kepada pemerintahan-pemerintahan kalian semua. Maka dari itu taatnya kita terhadap pemimpin kita, terhadap pemerintahan kita, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib syar'i hukumnya, maka harus hukumnya, tidak ada pilihan. Kita tidak diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih yang satu dan yang kedua, tidak. Yang ada kita diperintahkan untuk taat terhadap pimpinan kita semua. Siapa pimpinan kita semua? Presiden adalah pimpinan kita semua, gubernur, wali kota, bupati, kepolisian, kemudian imigrasi, kemudian guru-guru tercinta Sayyidil Walid Al Habib Lutfi, kemudian guru kita tercinta daripada guru kita tercinta daripada Majlis Ahbabur Rasul Sayyid Sif Alwi. Itulah adalah pemimpin-pemimpin kita yang mana kita harus wajib taat terhadap pemimpin-pemimpin kita. Taatnya kita terhadap pemimpin kita ini adalah ibadah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita menaruh di dalam pikiran kita untuk menyelisihi pimpinan kita. Jangan sekali-kali itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taatnya kita terhadap pimpinan kita semua hakikatnya mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita hanyalah taat, tugas kita hanyalah tunduk dan patuh. Maka perbaikilah keluarga kita. Tidak ada kita tugas untuk menyelisihi daripada pemimpin-pemimpin kita. Perbaikilah keluarga kita, perbaikilah istri kita, didiklah anak-anak kita terhadap agama agar mengenal kepada Allah, didiklah salat, didiklah zakat, didiklah taharah, didiklah bersuci, didiklah agar kenal kepada nabinya, kepada rasulnya. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kalian semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taatilah daripada kita punya pemimpin dan cintailah daripada kita punya negeri. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun mengatakan pimpinan-pimpinan kita adalah guru-guru kita semua, adalah NU, adalah pimpinan kita. Beliau bercerita sedikit tadi, alhamdulillah berkah daripada kemuliaan ayah beliau Maulana Syekh Amin rahmatullah alaih. 2 tahun ke belakang kurang lebih beliau dipanggil oleh Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Dan ketika itu di tanggal 10 November lagi ulang tahun dan ada acara di sana, dipanggil beliau dan dinaikkan ke atas panggung dan dikatakan di depan seluruh hadirin yang ada di tempat itu, Maulana Al Habib Lutfi mengatakan, kemarin telah meninggal daripada guru saya Syekh Amin rahmatullah alaih, dan ini anaknya. Maka dari sekarang, yang dimaksud adalah Maulana Syekh Ahmad Ruhi, dari sekarang Maulana Syekh Ahmad Ruhi
di Indonesia, maka saya bapaknya. Maka dari itu beliau adalah anak angkat daripada Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, dan diresmikan dan dipanggil daripada istri beliau Ummi Salma, dan diumumkan di depan semua jamaah yang ada. Ini kata beliau, alhamdulillah saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala berkah daripada kemuliaan ayah saya tercinta Maulana Syekh Amin rahmatullah alaih. Taatilah daripada kita punya pemimpin-pemimpin kita semua. Juga beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama NU. Inilah ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki kata beliau, di mana NU adalah satu kelompok, satu golongan yang mengorbankan hartanya, jiwanya, fikirannya untuk agamanya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan daripada hartanya, fikirannya untuk berkhidmah kepada para ulama, untuk membangun pondok-pondok pesantren, untuk membangun sekolah-sekolah, untuk mengadakan pengajian-pengajian, membimbing umat agar tahu dan kenal kepada Rasulnya, dan tahu dan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah di Indonesia ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang mana ini adalah sebagai penerus daripada perjuangan baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya tidak akan panjang-panjang, mungkin yang mendengar sudah bosan ataupun udah ada yang ngantuk besok mau bekerja dan beraktivitas, tapi kata beliau saya akan akhiri daripada tausiah beliau. Beliau akan akhiri dengan satu wasiat, di mana wasiat beliau mengutip daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan daripada kalian semua, sehingga rasa cintanya kepada aku lebih besar daripada cinta kepada dirinya, kepada anaknya, kepada ibu bapaknya, dan kepada semua manusia yang ada. Sampai rasa cinta ini lebih besar cinta kita kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pupuklah rasa cinta ini, tumbuhkanlah rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mendapatkan daripada keamanan tersebut, agar mendapatkan daripada kesempurnaan iman tersebut. Di mana untuk memupuk rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencintainya, untuk memuliakannya dan mengagungkannya. Rasul tidak butuh akan itu semua, tapi kitalah yang butuh memuliakan dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita muliakan, Rasul telah dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua untuk kebaikan kita semua, agar ada kesinambungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya fi kulli yaumin 10 marrat wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa orang yang membiasakan dirinya membaca salawat 10 kali di setiap harinya, maka wajib orang tersebut mendapatkan syafaatku, pertolongan baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak yaumal qiyamah. Wa man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marrah, dan siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 100 kali di setiap harinya, qadallahu lahu biha mi'atu hajah, Allah taala akan mengabulkan 100 keinginannya. Salasuna fid dunya wa sab'una fil akhirah, 30 diberikan di dunia dan 70 diberikan di akhirat. Wa man shalla alayya fi kulli yaumin alfa marrah, dan siapa orang yang bersalawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1000 kali di setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa waqad tabawwa'a maq'adahu fil jannah, tidak akan keluar dari alam dunia ini alias tidak akan mati terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada orang yang terjadi digembirakan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan secara langsung, dan sebahagian daripada mereka diperlihatkan di dalam mimpi.
dan sebahagian lagi diperlihatkan ketika mau meninggal dunia, meninggalkan alam dunia ini. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat baik tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad Nabil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم إنا نسألك بما سألك به حبيبك ونبيك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع عنا الداء والبلاء والغلاء والوباء وسطر الأعداء. توفنا وأنت راض عنا والحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا يسرتها وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم أنطق ألسنتنا عند السؤال. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، استجب دعاءنا يا الله. اللهم أنت قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. توسلنا إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وبركة وكرامة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن تغفر ذنوبنا جميعا وتبدل سيئاتنا حسنات. ثبتنا على صراطك المستقيم وهون علينا سكرات الموت وشفع نبيك محمدا فينا واعطي كل منا سؤله وارزقنا الحسنى والزيادة. الحسنى حسن الخاتمة والزيادة النظر إلى وجهك الكريم. وارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام إنك قريب سميع مجيب. اللهم بارك هذا المجلس وصاحب هذا المجلس. اللهم بارك مجلس أحباب رسول الله. اللهم بارك هذا المجلس، مجلس أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله، إنهم أحبابك على بابك يا رسول الله. كن شفيعنا وشفيعهم يوم القيامة. كن وسيلتنا وإياهم عند الله في قضاء الحاجات. الله أكبر. اللهم بارك هذا المجلس وبارك صاحب هذا المجلس وجارك جميع من حضر في هذا المجلس. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران. أمدهم بمدد من عندك يا الله، وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، واجعل ذريتهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم نور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وبمحبة نبيك العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله يا الله، أتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعتني بهم في الدنيا اجمعني بهم في الآخرة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على حوض نهر الكوثر، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك قريب سميع مجيب. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جناب الشريف إلى الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين، جدنا الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى والدينا ووالديكم، مشايخنا ومشايخكم، من علمنا من علمكم، من له حق علينا إلى يوم الدين، أمواتنا أمواتكم جميع أموات المسلمين كافة عامة. اللهم إني أتوسل إليك بحبيبك محمد وببركة سيدنا محمد وبشفاعة سيدنا محمد وبعظمة سيدنا محمد وبحق أهل بيت سيدنا محمد وبحق سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. يا الله اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حقا وصدقا على نية القبول والإجابة. الفاتحة.